मैं क़ारी ज़ाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुन नाज़िआत में सूरतुन नाज़िआत की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा 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 रफ़अ समकहा फसव्वाहा 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 वअग़तश लैलहा वअख़रज ज़ुहाहा 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 वल्अर्ज़ बअद ज़ालिक दहाहा 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 अख़रज मिन्हा माअहा वमरआहा 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 वल्जिबाल अरसाहा वल्जिबाल अरसाहा वल्जिबाल अरसाहा वल्जिबाल अरसाहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम 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 फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा 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 यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ 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 वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा 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 फ़अम्मा मन तग़ा
فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 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 فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها 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 فيم أنت من ذكراها فيم أنت من ذكراها فيم أنت من ذكراها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها 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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.